हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने फार्म पे आई हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फार्म। ये बहुत सारे फ्लावर आए हैं। ये वाइट रोज़ है। ये दूसरे है पौधे, इसमें भी लौकी आई है छोटी सी, और इसके अंदर भी लौकी आई है। पपीता है, थोड़ा पक गया है। बर्ड से बगुला ये टहलने के लिए आया है और खाने की चीज़ ढूंढ रहा है। रोज़ के फ्लावर हैं, वाइट रोज़। ये आम के पौधे।
ये बैंगन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।